थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। आई होप आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप शो में कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले अ कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स। पहली बात, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप कॉल पे आते हैं तो टीवी पे अपनी आवाज़ ना सुने। आप पहले कॉल पे अपनी बात पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो लोग सोशल मीडिया पे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं इमिग्रेशन विद तारिक को, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारिक साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग यार। मेरा नाम वसीम है और इटली से मेरा तल्लक है। मुझे ये 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं जी वसीम। मेरे पास इटालियन नेशनैलिटी है और मेरे पीछे हैं वो भी इटालियन नेशनल है, लेकिन मेरी वाइफ के पास जो है ना वो तरह की जो है ना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है वहाँ की, और उनको 2 साल बाद जो है ना वो पासपोर्ट मिलेगा जी। और अब मैं यूके शिफ्ट होना चाह रहा हूँ जी एज सुन एज पॉसिबल। मुझे पहला क्वेश्चन मेरा ये बताइएगा कि ये कब तक मैं आ सकता हूँ? ये ब्रेग्जिट हो रहा है दिसंबर में, क्या मैं दिसंबर के बाद आ सकता हूँ? कब तक ये इसकी डेडलाइन है? अच्छा। और दूसरा ये कि चूंकि मैं और मेरे बच्चों का तो कोई मसला नहीं है क्योंकि उनके पास हमारे पास पासपोर्ट है, मेरी वाइफ के पास जो है ना इंडेफिनिट वहाँ गए था, तो मुझे उसे साथ लाने के लिए इटली से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? क्या वो मेरे साथ, हम लोगों के साथ आसानी से आ जाए, प्रॉब्लम इतनी होगी? यानी कि हमको सेटल यहाँ होने के लिए क्या करना पड़ेगा और कब तक करना पड़ेगा? ये प्लीज़ मुझे थोड़ा सा डिटेल में बता दें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, इस वक्त सिचुएशन ये है कि उन्होंने ये बोला है कि वो लोग जो इस मुल्क में आ चुके हैं 31 दिसंबर से पहले, सो बेसिकली अगर आप एक नेशनल हैं तो मस्ट है कि आप इस मुल्क में आ जाएं। मैं आपकी अभी बात कर रहा हूँ, फैमिली पे बाद में आते हैं, कि मस्ट है कि आप इस मुल्क में आ जाएं 31 दिसंबर से पहले और आप एक्सरसाइज करने शुरू हो जाएं अपने ट्रीटी राइट्स। एक दफ़ा 31 दिसंबर से पहले आप इस मुल्क में आके अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। अब इससे पहले मैं आगे जाऊं, ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने का मतलब है कि या आप एम्प्लॉयड हो जाएं या सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, या आप बोलें कि जी मेरे पास अपना इतना पैसा है, मुझे यहाँ नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम सेल्फ सफिशेंट बोलते हैं, लेकिन उसके लिए फिर शर्त यह है कि आपके पास फुली कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस हो। या आप बोलते हैं कि जी मैं फुल टाइम स्टूडेंट हूँ, तो फिर भी आपको फुली कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेट इंश्योरेंस चाहिए होती है। तो कहने का मतलब है कि 31 दिसंबर से पहले आके आप यहाँ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करना शुरू हो जाएं। अगर आप 31 दिसंबर से पहले यहाँ आके ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं तो आपको ऑप्शन दी जाती है कि या तो 31 दिसंबर से पहले अपना प्री सेटल स्टेटस अप्लाई कर लें, जो EU सेटलमेंट स्कीम की एप्लीकेशन है ऑनलाइन, या वो आपको मौका दे रहे हैं टिल
जून 2021 6 महीने का ट्रांजिशनल अरेंजमेंट दे रहे हैं जिसके अंदर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है वो ये है कि 31 दिसंबर से पहले आप इस मुल्क में आके ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। बिकॉज अगर आप 31 दिसंबर से पहले इस मुल्क में नहीं आते और आप कोशिश करते मैं जनवरी में आता हूँ तो कहेंगे सॉरी, जो ऑलरेडी इस मुल्क में हैं और ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम उनके लिए ये सारी चीज़ें रखी हैं, अब आप फॉरेन नेशनल के तौर पे आते हैं, फिर वो जो बाकी कैटेगरीज हैं जो बाकियों पे अप्लाई होती हैं उस तरीके से आप आएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ आके एक्सरसाइज करना शुरू हो जाएं अपने ट्रीटी राइट्स बिफोर 31 दिसंबर। फिर आपकी मर्ज़ी है कि अपनी एप्लीकेशन 31 दिसंबर से पहले डालें या जून 2021 से पहले डालें। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको यही बोला जाता है कि कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप यहाँ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करें तो अपनी एप्लीकेशन भी इमीडिएटली डाल दें, उसको डिले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता गवर्नमेंट ने ये ज़रूर बोला है कि अगर आप आके यहाँ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी आपकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है प्रायर टू 31 दिसंबर 2020, जून 2021 तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं टू जॉइन यू। इन अदर वर्ड्स, जो आपके बच्चे हैं और आपकी वाइफ हैं, अगर अभी किसी वजह से आपके साथ नहीं आ सकते, बच्चे स्कूल में या वाइफ की कोई और इशू हैं, तो कम से कम आप आके यहाँ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद भी आप अपने बच्चों और वाइफ को एनी टाइम एज लॉन्ग एज जून 2021 से पहले आप उनको अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। बिकॉज आपने 31 दिसंबर से पहले ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने शुरू कर दिए थे एंड आपकी जो रिलेशनशिप है अपनी वाइफ और बच्चों से वो एग्जिस्ट करती थी बिफोर 31 दिसंबर। अब जहाँ तक बात आती है कि अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों, देखें बच्चे तो आपने, जहाँ तक मुझे याद है आपने कहा था यूरोपियन है, वो तो आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन अगर आपकी वाइफ के पास रेजिडेंट कार्ड है आपकी ईए होम काउंटी का तो, और आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ रखें तो ज़्यादातर जब आप पोर्ट पे आते हैं, स्पेशली सी पोर्ट पे या गाड़ी के थ्रू, तो वो आपको एंट्री करने देते हैं। तो आप जब एंट्री करके इधर आते हैं, बेशक आपकी वाइफ या एंट्री क्लियरेंस पे होंगी, वो यहाँ से भी ईयू सेटलमेंट स्कीम के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। जहाज़ पे अगर आप आते हैं यूरोपियन रेजिडेंट कार्ड के ऊपर वाइफ के साथ, तो उसमें अक्सर मुझे लोगों ने कहा है कि प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो एयरपोर्ट स्टाफ है वो इतना अकोमोडेटिंग नहीं है, लेकिन जो पोर्ट एंट्री स्टाफ है जब आप बाय पोर्ट आते हैं तो वो बड़े अकोमोडेटिंग है। बिकॉज टेक्निकली इस मुल्क का ईयू की रेगुलेशन भी है कि अगर आप पोर्ट ऑफ एंट्री के ऊपर परमिशन मांगते हैं आने की अपने स्पाउस के लिए, यू आर ईए नेशनल, आप बोलते हैं मेरी इंटेंशन है कि मैं यूके जाके एक्सरसाइज करूंगा ट्रीटी राइट, तो टेक्निकली होम ऑफिस को आपको एंट्री क्लियरेंस आपके स्पाउस को देनी ही देनी है। लेकिन एयरपोर्ट पे क्योंकि आप उधर ही कंट्री में उनके होते हैं, दूसरी कंट्री पे तो थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, बट पोर्ट पे इतना नहीं करते। तो दैट इज़ अप टू यू कि आप उनको विजिट के ऊपर साथ गाड़ी में बिठा के ले आएँ या आप प्रॉपर एप्लीकेशन डालें। लेकिन पोर्ट पे रिक्वायरमेंट क्या है वो मैंने आपको बता दी कि अगर आप कहते हैं मैं ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करना चाहता हूँ इधर एंड आई एम ईए नेशनल, तो आपके स्पाउस को उनको लाजमी है, उनकी पॉलिसी है कि वो उनको फिर 3 महीने की एंट्री देते हैं कि वो फिर आपके साथ आके यहाँ एप्लीकेशन डाल लें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैंने आपसे एक सवाल पूछना था कि मेरा स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन ड्यू है टू 2021 फरवरी में। जी तो मैं अपनी वाइफ के डिपेंडेंट था, ठीक है, मुझे 80,000 शो करना था, पर मेरी वाइफ होगी बीमार, उनको भी मिला है 6 नॉट फॉर 3 मंथ्स। मैंने आपसे सवाल पूछना है कि कानून मुझे पता है कि आपने उनसे बीमारी से पीछे के 6 मंथ की पे स्लिप और साल लगा सकते हो, और मुझे सवाल आपसे ये पूछना कि अगर फर्ज करें मैं लगाता हूँ मई से नवंबर तक, ठीक है, तो मुझे जो वो साल लगानी पड़े नहीं, या मैं ये सवाल आपसे पूछा मैंने। सॉरी, आपकी बीच में आवाज़ कट गई, आपने क्या बोला है बीच में? मैंने आपसे मेरी ठीक है, मैं वो सब समझ गया, एंड वाली बात रिपीट कर दें फरवरी में, ठीक है, तो वो बीमार हो गई है, ठीक है, 6 for 3 months। आपको आवाज, आपकी आवाज़ बिल्कुल बीच में कट रही है, आई एम वेरी सॉरी। मुझे लास्ट पॉइंट आपका, मैं सारी बात समझ गया कि आपकी वाइफ सिक हैं, बीच में उनको सेस्ट्री सिक पे अब मिलनी शुरू होगी, लेकिन एंड में आपका सवाल क्या है वो मुझे हमेशा आपकी आवाज़ कट हो रही है, उसके लिए मेरा सवाल आपसे ये था कि मेरी वाइफ की, मेरा वाइफ नहीं है, मेरा एक्सटेंशन ड्यू है फरवरी में जी, तो मैं एक्सटेंशन ड्यू है फरवरी में, तो मेरी वाइफ काम कर रही थी ना एज ए, तो
وہ ان کے ظاہر پتہ میں نے وہ 6 پے سلپ چاہیے تھے, تو وہ اب مجھے 3 months 6 نوٹ ہے نومبر ٹو جنوری کہ میں ایکسٹینشن دی فروری میں, تو میں نے کون سی پے سلپ سال لگانی ہے؟ اوکے, میں اب آپ کی بات سمجھ گیا, سوری مجھے بالکل میرے خیال سے آپ ساتھ ساتھ کوشش کر رہے تھے اپنی آواز سننے کی, تو بس مے بی میرے سے غلطی ہوئی, آپ سے ہوئی, اینی وے اب میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں جب آپ اسپاؤس ویزا کے وقت اپلائی کرتے تو ظاہری بات ہے ہوم آفس کی اگر کووڈ کو ہٹا کے پالیسی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف اپلیکیشن سے آپ نے 6 مہینے پیچھے جانا ہے اور آپ نے اپنی انکم بتانی ہے ہمیں کہ آپ 18,600 میٹ کر رہے ہیں یا نہیں, اور اگر آپ کرنٹ امپلائر کے ساتھ لیس دین 6 منتھ ہیں یا آپ کی آورلی ریٹ پہ انکم ہے تو آپ کو پورے سال کا ہمیں بتانا ہے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سال کے اندر آپ 18,600 میٹ کرتے ہیں. جہاں کووڈ کی وجہ سے یا سک پہ آپ لے رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے, اس کی وجہ سے آپ کی امپیکٹ ہوا ہے انکم پہ, تو وہ اس پیریڈ کو ہٹا کے اس سے پچھلا والا 6 مہینے کا یا 12 مہینے کا پیریڈ دیکھتے ہیں. تو جب ان کا کووڈ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سیچری سک پے شروع ہوئی ہے, اس پیریڈ کو اگنور کر کے آپ اس سے پہلے والا 6 مہینے کا یا 12 مہینے کا پیریڈ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن آپ کون سی والی کیٹیگری میں آتے ہیں, اے میں یا بی میں, اور آپ وہ شو کر سکتے ہیں. ہاں ایک اور بات میں پالیسی کی بتا دوں کہ اگر آپ فرلو کے اوپر ہیں تو ہوم آفس نے کہا ہے کہ فرلو کی آل دو انکم 80% ہے, لیکن ہم کنسیڈر کریں گے 100% فار دی کیلکولیشن آف اپینڈکس ایف ایم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافی زیادہ ریلیکسیشن گورنمنٹ نے دی ہے پی اے وائی والے لوگوں کے لیے جو اپلائی کر رہے ہیں اسپاؤس ایکسٹینشن کے لیے. تو اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی سیچری سک پے مل رہی ہے کووڈ کی وجہ سے یا ویسے وہ بیمار ہیں تو اس پیریڈ کو اگنور کر کے آپ اس سے پہلے یا 6 مہینے کا پیریڈ یا 12 مہینے کا پیریڈ اٹھا لیں ڈپینڈنگ آن کہ ان کی فکسڈ انکم تھی تو 6 مہینے کا, اگر ان کی ویریبل انکم تھی آورلی ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں تو پھر پورے 12 مہینے کا وہ اٹھا لیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کرنا, وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. میرے دوست سے پوچھنا ہے. جی ہلو جی جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. ہاں میں یورپین ہوں اور میں 2016 مارچ میں آیا ہوں لیکن میں نے جو پری اسٹیٹس ہے وہ میں نے 2019 اپلائی کیا تھا مئی میں, وہ ہوم آفس والوں نے مجھے 2024 دیا ہے. تو میرے 5 سال جب سے میں نے اپلائی کیے 2019 سے یہ گنتی میں آئیں گے 2016 سے. ایک ہی دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہاں پہ کام کر رہا ہوں 4 سال سے زیادہ ہوئے, تو میں اپنی والدہ کو اور سسٹر کو بلانا چاہتا ہوں, تو دسمبر سے پہلے یا جون تک میں ان کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں سر. اور آپ یہ نیشنل ہیں سر؟ اوکے, میں ازیوم کرتا ہوں ظاہری بات ہے آپ یہ نیشنل ہوں گے, مطلب ناٹ یور اسپاؤس, میں اس ازمپشن سے چلتا ہوں. دیکھیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے لیے تو ہوم آفس خود دیکھتا ہے پی اے وائی ریکارڈ چیک کر کے, یا آپ سے پوچھتا ہے کہ اپنا پی اے وائی ریکارڈ دکھائیں کہ آپ 5 سال سے اس ملک میں کام کر رہے ہیں یا نہیں. اگر ایٹ دا پوائنٹ آف جب آپ اپنا ای یو اسکیم کے اندر اپلائی کرتے ہیں اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے آپ 5 سال سے کام کر رہے ہیں, وہ بڑا آسان ہے پی اے وائی ریکارڈ چیک کرنا, یا آپ خود پرووائڈ کر کے دیتے ہیں تو وہ آپ کو ڈائریکٹلی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین دے رہے ہیں. اگر آپ کا 5 سال کا ریکارڈ نہیں ہے کام کرنے کا تو وہ پھر آپ کو 5 سال کا ویزا دے رہے ہیں فرام دا پوائنٹ آف جب آپ نے اپلائی کیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ کو 5 سال ویٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 3 سال ان کا ریکارڈ ہے کام کرنے کا, یعنی کہ آلدو ان کو ویزا 5 سال کا ملا ہے لیکن 1-2 سال اور کام کرنے کے بعد ان کے پاس ایک بلاک آ جائے گا کنٹینیوسلی 5 سال کام کرنے کا. تو وہ لوگ پھر بڑے آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں سیٹلمنٹ جب ان کو 5 سال پورے ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ آپ اس ملک میں 5 سال سے رہ رہے ہیں, آف کورس وہ بھی ہے, اٹ از آل اباؤٹ کہ آپ 5 سال سے لگاتار کام کر رہے ہیں اور اس کا ایویڈنس آپ دے سکتے ہیں. کچھ لوگ اس ملک میں 7 سال سے ہیں جو ای یو ہیں لیکن ان کا کام بیچ میں نہیں تھا تو وہ پھر وہ پروو نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ 5 سال سے اب لگاتار کام کر, یہ نہیں کر ہو سکتا کہ 2 سال 1 سال کچھ بھی نہیں کیا پھر 3 سال کے جی 5 سال ہو گئے, نہیں, کنٹینیوسلی 5 سال. تو مجھے نہیں پتا کہ پہلے آپ کا ریکارڈ کتنا ہے, اگر پہلے والا پیریڈ آپ چیک کر لیں آپ کا کتنے سالوں کا ہے جس میں آپ نے لگاتار کام کیا ہے, اس کے اندر اپنے باقی پیریڈ جو آگے کے ہیں وہ ایڈ کر لیں, تو جب 5 سال پورے ہو جائیں آپ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جب تک ویزا میرا ختم نہیں ہوتا میں اپلائی نہیں کر سکتا, بس آپ دیکھ لیں کہ 5 سال کب پورے ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جو آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنی والدہ اور سسٹر کے لیے. سسٹر از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ میٹر, اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, پہلے والدہ کی بات کرتے ہیں.
جہاں تک والدہ کی بات ہے یا آپ اپنے والدین کو بلانا چاہتے ہیں جو EU سیٹلمنٹ اسکیم کے انڈر ادھر ہیں یا یورپین نیشنلز ہیں ادھر، تو اس میں اچھی بات ہے کہ جو اپینڈکس EU آیا ہے ہوم آفس کا، اس میں انہوں نے یہ بولا کہ ہم ازیوم کریں گے کہ پیرنٹس آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں، اور ان کی پالیسی بھی کہتی ہے کہ ہم ازیوم کریں گے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں، ہمیں کوئی آپ کو پیرنٹس کے لیے ڈپینڈنسی کے اوپر ڈاکومنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے قانون کو دیکھیں تو آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ آپ کے پیرنٹس یا پیرنٹ جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں وہ آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں، تو اس میں پھر کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ریگولر پیسے بھجوائے ہوں اور اس چیز کو وہ دیکھتے ہیں۔ میرے پاس کچھ ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ جی طارق بھائی ہم نے پیسے نہیں بھجوائے کیونکہ ہم دوسرے طریقے سے دیتے تھے، تو کیا ہم پھر بھی اپلائی کر سکتے؟ دی آنسر از یس، بیکاز آپ ان کی پالیسی کو ان کے آگے رکھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ ازیومڈ ہے ڈپینڈنسی، تو جی میں تو یہ بول رہا ہوں کہ میں اپنی ماں کو پیسے بھیجتا ہوں لیکن میرے پاس ریکارڈ نہیں، پھر وہ دیتے ہی نہیں دیتے، پھر آگے جا کے آپ کو اپیل کرنی پڑتی ہے، اٹس اے سیپریٹ میٹر۔ لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈپینڈنسی شو کرنی ہے والدین کی، دیٹ از امپورٹنٹ۔ اب آ جاتے ہیں ہم ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کے اوپر، اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی کی ہے، بیکاز آئی ایم شاکڈ کہ کتنے لوگ غلط فہمی میں آ جاتے ہیں ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن کے، جس میں بہن، بھائی، کزن، نیفیو، نیسز وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو مجھے بھی کان میں بولا گیا کہ طارق بھائی پلیز اس کو نہ شروع ہو جائے گا بیکاز ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہے، تو بریک سے واپس آ کے سب سے پہلے میں ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کا تھوڑا آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد I'll take some more calls۔ So ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم بریک پہ جانے لگیں، جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ اس شو کو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں، چینل کو دیتے ہیں ہمارے، پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ۔ اب ہم لوگ بریک پہ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، we'll see you after the break، جس میں پہلے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی بات کروں گا and then we'll take some more calls۔ Thank you۔ ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز، اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن، اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز، بزنس ریٹ ڈسپیوٹس، ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز۔ ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001۔ Our website is westlondonsolicitors.com۔ West London Solicitors working with you۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کیونکہ تھوڑی لمبی بات کرنی تھی، میں نے کہا پہلے ہم بریک پہ چلے جاتے ہیں۔ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر، جو نمبر 1 پرابلم میں لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی اپلیکیشن ڈلتی کس طریقے سے ہے، اور میں کافی شاکڈ ہوتا ہوں کیونکہ لوگ آتے ہیں ریفیوزل دکھاتے ہیں اور جب میں کوئی چیزیں پوچھتا ہوں تو ان کو بالکل اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ EA نیشنل ہیں، ہم بات کریں ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی، پیرنٹس کی بات نہیں کر رہے، کلوز فیملی کی بات نہیں کر رہے، ایکسٹینڈڈ بھائی بہن، اگر آپ کی وائف بھی ہیں یورپین تو آپ اپنے بھائی بہن کو اگر اسپانسر کرنا چاہتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے پہلے وہ ڈیٹ اٹھانی ہے جس ڈیٹ کو آپ، فار ایگزامپل آپ کی بات کروں، آپ نیشنل ہیں کہ آپ UK کب آئے تھے، تو اگر فار ایگزامپل ہم ایگزمپشن لے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں 2016 میں UK آیا تھا، تو 2016 سے پہلے مسٹ ہے کہ آپ اپنی بہن کو اسپانسر کر رہے ہوں، بیکاز قانون یہ کہتا ہے کہ UK آنے سے پہلے بھی وہ یا ممبر آف ہاؤس ہولڈ ہوں یا آپ ان کو اسپانسر کر رہے ہوں۔ ممبر آف ہاؤس ہولڈ تو وہ آپ کی بن نہیں سکتی بیکاز وہ پاکستان میں فار ایگزامپل رہتی ہیں اور آپ سے میں ایگزامپل دیتا ہوں، آپ اسپین میں رہتے ہیں 2016 سے پہلے، تو ظاہری بات ہے اگر وہ اسپین میں آپ کے گھر رہ رہی ہوتی ہیں تو پھر ممبر آف ہاؤس ہولڈ ہیں۔ پاکستان میں وہ ممبر آف ہاؤس ہولڈ نہیں کھلا سکتی بیکاز وہ ایک الگ گھر ہے، کیونکہ آپ ریزیڈینشیل ہوم آپ کا اسپین میں ہے۔ تو بیسکلی فائنینشیل ڈپینڈنسی دکھانی ہے کہ آپ ان کو پیسے بھجوا رہے تھے اینڈ شی واز یور فائنینشیل ڈپینڈنٹ۔ یہ میں بات کروں آپ کی بہن کی۔ پھر UK آنے کے بعد بھی آپ ان کو لگاتار پیسے بھجوا رہے ہیں بیکاز کورٹ آف اپیل میں کچھ عرصہ پہلے بھی ایک کیس ہوا جس میں جج نے بولا کہ ایک دفعہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ فائنینشیل ڈپینڈنسی ہے، کریٹ ہو گئی ہے، دین اٹ ہیز ٹو بی کنٹینیوس، بریک نہیں آنا چاہیے اس کے اندر کہ نہیں جی بیچ میں کچھ عرصہ میں نے نہیں بھیجا بیکاز وہ نوکری کر رہی تھی، بعد میں دوبارہ شی بیکیم مائی ڈپینڈنٹ، تو اٹ ہیز ٹو بی دین کنٹینیوس۔ لیکن جو زیادہ تر لوگ مار کھاتے ہیں کرنٹلی تو آ کے بتا دیتے ہیں کہ جی ہاں جی بالکل یہ میں ان کو پیسے بھجوا رہا ہوں، لیکن UK آنے سے پہلے پروف نہیں دے سکتے کہ وہ پیسے بھجوا رہے ہیں، تو اٹس اے 2 tier تھنگ۔ تو ضرور اس کے اوپر میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی کی ہے، پلیز اس کو دیکھیے گا۔ تو یہ ایشو آئے گا بہن کے اوپر، انلیس آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھی میں نے ان کو پیسے UK آنے سے پہلے بھی بھجوا رہا تھا اور لگاتار اب بھجوا رہا ہوں، تو پھر بالکل آپ اپنی بہن کو اسپانسر
کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے پاس آتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو انہوں نے ایشو ریز ہی نہیں کیا, ڈپینڈنسی کا صرف ریز کیا ہے, ریلیشن شپ کا جو کہ اکثر میں ریفیوزل میں دیکھتا ہوں. پھر آپ کی قسمت ہے کہ اگر آپ اپیل کر کے ہوم آفس کو ریلیشن شپ پہ چیلنج کرتے ہیں, وہ ڈپینڈنسی کا ایشو نہ ریز کرے. لیکن اگر کورٹ میں ریز ہوا, آبویسلی آپ کو اس سے پہلے اپنے سارے پیپر پراپر طریقے سے تیار کرنے چاہیے. سو کہنے کا میرا مطلب ہے کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں جو پھر آپ سے سوال جو آپ پوچھ کے آپ کو بتا دے. لیکن ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کا یہ میرا بتانا کیوں میں ضروری سمجھا, بیکاز لوگ اس میں مس جج ہو رہے ہیں. اور ہوم آفس کی جو پالیسی ہے وہ تھوڑی ویگ ہے, لیکن اس میں انہوں نے لکھا یہ ہے کہ کلوز فیملی ممبر اگر ریلیشن شپ کریٹ ہو چکی ہے دسمبر سے پہلے 31 سے, اور آپ یہاں رہ رہے ہیں, یو مسٹ بی لیونگ ہیئر ایز اے اسپانسر, تو آپ ان کو جون تک بلا سکتے ہیں جو 2021. تو اس میں کلوز فیملی ممبر پیرنٹس بھی آتے ہیں, لیکن بہن بھائی ایکسٹینڈڈ میں آتے ہیں. تو وہ تھوڑا ان کا گرے ایریا ہے ادھر ہوم آفس کا. تو بہتر ہے اگر کوئی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلائی کرنا چاہتا ہے تو بہتر ہے 31 دسمبر سے پہلے کر لیں. اٹ ول بی نائس ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہوم آفس 31 دسمبر کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کو اپلائی کرنے دیتا ہے اگر آپ ریلیشن شپ پروو کر دیں, جو کہ میری نظر میں ان کو کرنا چاہیے. لیکن جب ان کی پالیسی پڑھی تو انہوں نے کہا جی کلوز ریلیشن شپ, بٹ دل ویل سی کہ 31 دسمبر کے بعد کیا ہوتا ہے. بٹ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام طارق بھائی. ایکچولی میرے کو آپ سے ایک دو کوشچن پوچھنے تھے. میں مئی 2019 میں ٹیئر 2 جنرل ویزا پہ ہائی اسکلڈ پہ یہاں پہ آیا تھا, اور اکتوبر دس ایئر ڈیو ٹو دا پینڈیمک میرے کو جاب ختم ہو گئی. اب کیا ہے, میرے کو اکتوبر میں جاب کرتے ہوئے تو انہوں نے میرے کو بولا کہ آپ کے پاس 2 منتھ ہیں اسپانسر فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ان UK. لیکن نومبر میں ہمارا یہ لاک ڈاؤن ہو گیا, تو میرا 1 مہینہ اس میں لاک ڈاؤن میں اب ہو رہا ہے, کیونکہ کچھ بھی کام نہیں آ رہا یا پھر آپ اپلائی نہیں کر سک رہے. تو میں اس چیز کو اپنا کچھ ہوم آفس ڈال سکتا ہوں, میرے کو 1 مہینے کا ایکسٹینشن دیا جائے. سیکنڈ, یہ پوائنٹ بیس سسٹم آ رہا ہے, کیا میں نیو پوائنٹ سسٹم کے اندر فال کر سکتا ہوں جو جنوری سے اپلیکیبل ہو رہا ہے. اور تھرڈ یہ کہ جیسے میں انڈیا سے ہوں لیکن وہاں پہ کیسز بہت ہائی ہو رہے ہیں, تو کیا میں ایک اپلیکیشن ڈالتا ہوں کہ میرے کو, میں ابھی کیونکہ دلی میں لاک ڈاؤن ہونے والا ہے اس کی وجہ سے, میرے پاس چھوٹے کڈس ہیں میرے, تو میں بولتا ہوں کہ کیا میرے کو تھوڑا بہت ایکسٹینشن دیجیے, کیونکہ میں ابھی سیف نہیں سمجھتا ریٹرن کر ٹو دا پینڈیمک. تو یہ کہیں, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کہیں یہ میری اوور اسٹے تو کاؤنٹ نہیں ہو جائے گا ILR کے لیے. میرے بس یہ 3 کوشچن, آپ میرے کو صرف جواب دے دیجئے, میں اپنا فون کٹ کر دیتا ہوں اس پہ ٹی وی پہ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اینڈ ایم ویری سوری بیکاز بہت سارے لوگ آپ جیسی سچویشن میں جو پوائنٹ بیس سسٹم کے اندر اسپیشلی اسپانسرشپ کے اوپر, اور اسپانسرز کا لائسنس یا ریووک تو نہیں ہوا, بٹ موسٹلی کرونا وائرس کی وجہ سے اسپانسرز کو کافی ایڈورس افیکٹ ہوا ہے بزنس کے اندر, وچ ہیز لیڈ ٹو دیم آپ لوگوں کو بولنے کے لیے کہ سوری ہم آپ کو جاب نہیں دے سکتے. اینڈ آئی تھنک یہ ہوم آفس کی تھوڑی زیادتی ہے. جتنے بھی آپ لوگ ہیں آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو اکٹھے ہونا چاہیے جو ٹیئر 2 کے اوپر ہیں اور ان کی جاب افیکٹ ہوئی ہے, اپنی کسی غلطی سے نہیں, بٹ یہ جو کلائمیٹ ہے آج کل, ماحول ہے کہ آپ کو انہوں نے فارغ کر دیا. اور ٹو بی آنیسٹ ود یو بڑا مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے نئی امپلائمنٹ بھی ڈھونڈنا, بیکاز یہاں تو اس وقت حالات اتنے خراب ہیں امپلائمنٹ کے کہ جو برٹش نیشنلز ہیں ان کو بھی امپلائمنٹ نہیں مل رہی, بیکاز کمپنیز یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہمارا دفتر تو کام ہو نہیں رہا فل فلیج ہم لوگوں کا, ہم لوگ گھروں سے آلریڈی لوگوں سے کام کروا رہے ہیں, تو ہم کہاں نئی نوکریاں دیں گے لوگوں کو. سو آئی تھنک, میں جینوئنلی بولتا ہوں کہ جو لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں اسپیشلی جو ٹیئر 2 پوائنٹ بیس سسٹم کے اوپر ہیں, آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک آواز ہو کے کوئی پٹیشن دائر کرنی چاہیے, یا سوشل میڈیا پہ بڑا ویزبلی آپ لوگوں کو بولنا چاہیے ہوم آفس کو کہ بھائی ہم لوگوں کی مدد کی جائے. بیکاز آج کل کے زمانے میں جینوئنلی 60 days از ناٹ انف, بیکاز 60 day کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اسپانسر نے منع کر دیا اینڈ یو ہیو ٹو گو آؤٹ ان دا مارکیٹ اینڈ فائنڈ اے نیو اسپانسر. جبکہ ایسی مارکیٹ سچویشن میں جہاں کوئی اس وقت جاب ہی نہیں دے رہا, تو آئی تھنک بڑی زیادتی ہے. بیکاز آپ کا تو قصور نہیں کہ کرونا وائرس ہوا ہے, آپ تو پورے اپنی لائف کو اپ روٹ کر کے اپنی ہوم کنٹری سے
इस बात पे क्वालिफाई होके आए हैं कि जी आई एम हाईली स्किल्ड, मुझे टियर 2 के ऊपर वीज़ा मिला है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे सोशल मीडिया पे इकट्ठे हों, कुछ MPs को साथ मिलाएं, एंड यू मस्ट रेज थोड़ा सा शोर शराबा करें ताकि होम ऑफिस आपकी बात को सुने। एंड आई थिंक दे शुड बी अ बेटर सोल्यूशन फॉर योर सेल्व्स रादर देन कि आपको 60 डे का वीज़ा दें। तो ये तो मेरा एक पर्सनल एक मशवरा है, ओपिनियन नहीं, एक मैं बात बोलूँगा जो दिल से है। अब आ जाएं आपके सवालों के जवाब में। पहली बात है वो जो नए अमेंडमेंट्स आई हैं PBS के अंदर जो कि बड़ी फेवरेबल हैं वर्क परमिट होल्डर्स के लिए, वो 1 दिसंबर से शुरू हो गई हैं। तो बिल्कुल अगर आप किसी रिक्रूटर के पास जाते हैं या आप टियर 2 स्पॉन्सर रजिस्टर से ऐसी कंपनियां ढूंढें जो आपकी कैटेगरी में आती हैं, मुझे नहीं पता आपकी जॉब स्पेक क्या आती है, उसके अंदर आती हैं, देन यू कैन स्टार्ट थ्रोइंग योर CVs एट देम कि जी देखें ये मैं हूँ और मुझे यहाँ वीज़ा दिया जाए। तो एक ऑप्शन तो ये आपके पास कि उन कंपनियों को आप रुजू करें एंड किसी रिक्रूटर के पास जाएं, लेकिन देयर इज़ अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि अनफॉर्चुनेटली जो आजकल मार्केट की सिचुएशन है शायद आपको कोई रिक्रूटर जॉब पे ना लगा सके, बट ऑब्वियसली दैट इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। एक और ऑप्शन ये है कि टियर 2 से आप स्विच कर सकते हैं इनोवेटर के ऊपर, क्योंकि अभी आपके पास 60 डे का वीज़ा है, आप इनोवेटर वीज़े पे जा सकते हैं या स्टूडेंट पे जाने की कोशिश कर सकते हैं, मीनिंग के काफ़ी ये ऑप्शंस हैं आपके पास, क्योंकि सर्टन टियर 2 कैटेगरीज़ में आप फर्दर किसी और वीज़े पे स्विच भी हो सकते हैं। और स्टूडेंट मैंने इसलिए बोला कि ज़ाहिर बात है आजकल होम ऑफिस की अपनी पॉलिसी कि अगर किसी वजह से आप अपनी होम कंट्री नहीं जा सकते, नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करने के लिए जिसमें आपको जाना पड़ता है, स्विचिंग अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आप कोरोना वायरस की पॉलिसी साथ लगा के उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं कि आगे मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। ज़ाहिर बात है अगर आप 60 डेज़ के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता, स्विचिंग भी आप नहीं कर सकते, तो जो दो मेन ऑब्वियस ऑप्शन है, ज़ाहिर बात है प्लीज़ ओवरस्टे ना हो। एक जो मेन सबसे ऑब्वियस है वो है कि जो अभी कोरोना वायरस उन्होंने टीम बनाई है, जो आप समझ लें एश्योरेंस एक्सेप्शनल पॉलिसी है कि जी अगर किसी वजह से आप अपनी होम कंट्री नहीं जा सकते और आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आप हमें ईमेल करें, एक फॉर्म है ऑनलाइन फ्री ऑफ चार्ज, वो भरें और हम फिर आपकी एप्लीकेशन को देख के बताएंगे कि हम आपको एक्सटेंशन देते हैं। यानी कुछ लोगों ने बिल्कुल उस टीम से रब्ता किया, मस्ट है कि उस टीम से रब्ता करें, मुफ्त में कोई आपको एक्सटेंशन मतलब मुफ्त मतलब जब तक वो टीम एश्योरेंस आपको कंफर्म नहीं करती यू मस्ट अप्लाई। यानी कि अब ये नहीं सब आई थिंक मई में थी और अगस्त में पॉलिसी थी कि अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन दे रहे हैं, अब वो नहीं है, यू नीड टू कॉन्टेक्ट दिस टीम। और ये फिर आपको, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ कि उनको टीम ने कहा है कि आप बेशक 31 जनवरी या क्रिसमस तक यहाँ रह सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन में क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आप डालते हैं, जो भी आपने जिक्र किया। ये क्योंकि फ्री वाली एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन डलती है फॉर्म के थ्रू, वरना आपको £1000 फ़ीस दे के फर्दर लीव टू रिमेन डालनी पड़ेगी आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन रूल। होम ऑफिस से ये बोल के कि जी 60 डेज़ इस कोविड की वजह से नॉट इनफ, मुझे पता है मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। बिकॉज इस बात की भी बड़ी ज़्यादती है, बिकॉज अक्सर आप में से लोग हैं जिनके बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी अनफेयर कि उनको 60 डे के अंदर बोल रहे हैं कि अपरूट करो, बच्चों को भी वापस भेजो, ख़ुद भी वापस जाओ। बिकॉज यकीन करें बड़ा एक बहुत बड़ी मूवमेंट होती है एक फ़ैमिली के लिए अपने सारी लाइफ को उठा के एक जगह ला के इस्टेब्लिश करने की, और आपका कोई कसूर भी नहीं है और कोविड की वजह से आपके साथ ये हो रहा है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट आप लोगों के लिए कोई बेटर सोल्यूशन निकाले देन जो स्टैंडर्ड होता है जी 60 दिन दे रहे हैं और आप जी अपना बंदोबस्त कर लें, स्पेशली जब आजकल रिक्रूटमेंट्स भी नहीं हो रही। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग सोशल मीडिया पे आपको बहुत इसके ऊपर शोर मचाना चाहिए एंड गेट पीपल इन्वॉल्व्ड, क्योंकि अब अच्छी बात ये सोशल मीडिया पे अगर आप एक पोस्ट करें लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देन यू कैन मेक सम नॉइज़ अबाउट दैट। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी जी बोलें। ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। जी सर, मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड के वीज़े के लिए अपील की हुई है ना कोर्ट में जी, और 1 साल हो गया अब जी, लेकिन उनकी तरफ से कोई हियरिंग की डेट नहीं लगाई। डायमंड उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट लेटर आया था जिसमें वो कह रहे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा थे ना, जी। 2.5 मंथ हो गया अभी तक उनकी डेट नहीं आ रही हियरिंग की। ये पूछना था आपसे कि मतलब कितना टाइम अभी और लगेगा ना, ऑलरेडी 1 साल पूरा हो गया। आपके हस्बैंड मुल्क से बाहर हैं? पाकिस्तान में है वो। हाँ जी। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। लेकिन सक्सेसफुल और ठीक है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ, ज़रा मेरा जवाब सुन लें, टीवी पे बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आजकल जो अपील्स हैं वो डिफरेंट तरीके से हो रही हैं, अब बड़ी क्लियर गाइडलाइंस मिलती हैं होम ऑफिस को एंड आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, चीज़ें थोड़ी तेज़ हो रही हैं। कोरोना से पहले यकीन करें, अगर आप मेरे पुराने शो देखते हैं तो मैं कहता था कि स्टैंडर्ड एंट्री क्लियरेंस अपील में 8 से 9 महीने से 1 साल लग रहा है मिनिमम। और अगर आप मेरे शो देखें, मैं बहुत सालों से बात बोल रहा हूँ कि इसको कवर करने के 2 तरीके हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है पहले मैं वो बताता हूँ आपको, और ये होम ऑफिस की पॉलिसी में भी है कि अगर आपका केस रिफ्यूज़ हुआ है, आपको पता है कि आपकी हियरिंग आएगी 9-10 महीने के बाद। एंट्री क्लियरेंस केसेस का ये टाइम स्पैन है, पुराने केसेस का नहीं, अब थोड़े जल्दी आ रहे हैं, बट मस्ट है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके एक होम ऑफिस का डिपार्टमेंट है अपील्स रिकन्सिडरेशन डिपार्टमेंट, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से बोलें जो आपका केस लड़ रहे हैं कि जी मेरा पूरा बंडल तैयार करके अपील रिकन्सिडरेशन डिपार्टमेंट को भेजें और उनको बोलें कि मेरी अपील को रिकन्सिडर करो, बिकॉज मैं ये सारी रिक्वायरमेंट मीट करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। मुझे आपके पूरे केस का नहीं पता, मैं एक असम्पशन ले रहा हूँ, बिकॉज सारी बात अगर आप अपील कर रही हैं तो आपको पता होगा कि आपके केस में मेरिट है, तो वो सारे कागजात उनको दें। बिकॉज उसमें ये होता है कि जो अपील रिकन्सिडरेशन यूनिट है वो हियरिंग से बहुत पहले आपको जवाब दे देता है कि हाँ या ना, कि हाँ ठीक है हम मानते हैं, हम केस को विड्रॉ करते हैं, और फिर कुछ अर्से बाद देयर इज़ अ गुड चांस अगर विड्रॉ करते हैं तो आपको वीज़ा हस्बैंड को शायद मिले, या वो केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो कहते हैं कि नहीं जी हम, स्पेशली जो 32011 वाले केसेस हैं जो जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल होते हैं 32011 के, जी पहले आपका कॉन्डक्ट इस कंट्री में अच्छा नहीं था, आपने ओवरस्टे किया, ख़ास तौर पे उन केसेस में होम ऑफिस देखने को आया कि स्टेप बैक नहीं करता, वो कहता हम कोर्ट में चलेंगे, तो वो एक अलग बात है। तो मुझे तो आपके केस की हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा क्योंकि मैं बड़ा शौक होता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, कहते हैं हाँ जी हमारा केस 8 महीने से चल रहा है, तो मैं पूछता हूँ आपने अपील रिकन्सिडरेशन यूनिट को अपना केस बना के भेजा, ये वो क्या चीज़ होती है ना, आई जस्ट गेट कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक चीज़ जब अवेलेबल है क्यों आप 9 महीने के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे हिस्ट्री से पता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है लोगों के केसेस कि पहले 3-4 महीने में उनको वीज़ा मिल गया, बिकॉज उन्होंने अपील रिकन्सिडरेशन यूनिट को अपना पूरा बंडल बना के भेजा है, उन्होंने रिकन्सिडर किया है केस को, उनका ठीक है हम कोर्ट में नहीं जाते, ये लें वीज़ा। लेकिन सर्टन केसेस में उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानेंगे और हम कोर्ट में जाएंगे, फिर आपकी किस्मत और आपका मेरिट केस का कि कोर्ट में आप जीतते हैं या हारते हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ ज़रा ध्यान में रखें, तो उससे थोड़ा आपका प्रोसेस तेज़ हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स सेकंड ये है कि आप अप्लाई कर सकते हैं जज के आगे कि मेरी हियरिंग थोड़ी जल्दी हो, लेकिन देखने में आजकल कोरोना वायरस की वजह से इतने हालात टफ़ हैं कोर्ट्स में कि शायद ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में कोई जज आपकी एक्सपेडाइट करे हियरिंग को, लेकिन जो अपील रिकन्सिडरेशन यूनिट वाली बात है ये बहुत हेल्पफुल है। मुझे बताया जा रहा है कान में हमारे ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं, शो को देते हैं। प्लीज़ इस शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब हम लोग एक ब्रेक पे जाने लगे हैं। ब्रेक से वापस आके आई विल टेक सम मोर कॉल्स जो हमारा आखिरी सेशन होगा। सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जो आप सुन रहे हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मुझे ये पूछना है, हम लोग का अभी 7 A बेस मिला था, 7 A बेस से हम लोग को मिला था। अभी हम लोग का 2 वीजा मिल गया, तीसरा अभी एक्सटेंशन है। पहले तो ऑनलाइन नहीं था, अभी ऑनलाइन हो गया सुनने में आता है। उसके लिए सर क्या अभी डायल का पेपर जमा कराने पड़ेगा? उसका एयर कार्ड हमारा बच्चा 20 साल का है, तो ये छोटा बच्चा है वो अभी 10 साल का हो गया, उसका भी मिल गया हम लोगों को। तो अभी हमको क्या क्या करना है सर? का को बहुत सुनने में आप बहुत अच्छा बताते साहब, प्लीज हम लोग को हेल्प करेगा। क्या क्या हमको 2.5 साल कार्ड चाहिए, क्या करने कैसे करने का सर? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपकी कॉल का। देखें अब एप्लीकेशन ऑनलाइन हो गई है
और जब आप एप्लीकेशन भरते हैं बेस्ड ऑन कि आप एप्लीकेशन में क्या क्या भर रहे हैं उसके एंड में एक चेक लिस्ट आती है। अब पहली बात है कि मुझे लोग कहते हैं जी हमें लिस्ट बताएं, देखें क्योंकि चेक लिस्ट आ रही है तो आपको अलग से लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फॉर्म भर लेंगे ऑनलाइन खुद ब खुद बेस्ड ऑन आपने क्या इन्फॉर्मेशन भरी है उसके हिसाब से एक चेक लिस्ट आ जाएगी आपके पास। जब फॉर्म भर के आप जमा कराएंगे उसमें आ जाएगी डॉक्यूमेंट के अंदर एक चेक लिस्ट, उस चेक लिस्ट के हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं होम ऑफिस को। अब क्योंकि वो चेक लिस्ट केस स्पेसिफिक है कि जो आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कितने लोगों की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, बच्चे कौन है, बड़े कौन है, उसके हिसाब से वो चेक लिस्ट बनती है। तो आप किसी को पहले से वो चेक लिस्ट दे नहीं सकते कि मोटा मोटा तो बता सकते हैं कि जी चेक लिस्ट में होगा अपने पासपोर्ट दो, बायोमेट्रिक दो, स्कूल का रिकॉर्ड दे दो, प्रूफ ऑफ एड्रेस दे दो करंट, एंड दैट्स मेनली वो जो चीज़ मांगते हैं। ज़्यादातर जो लोग एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे होते हैं 10 ईयर रूट के ऊपर, पहली 2.5 साल की मिल गई, फिर 2.5 साल की मिल गई और अप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई चेक लिस्ट में कोई चीज़ आपके पास पूरी नहीं भी होती सिवाय मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के जो IDs हैं आपकी और BRP कार्ड एनलेस वो गुम गया हो, ज़्यादातर दे आर वेरी रिलैक्सड अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। तो अगर कोई कुछ लोग होते हैं मुझे कहते हैं जी मैं मिल नहीं रहा, 2 साल का प्रूफ हमने घर शिफ्ट किया और वो गुम गया, नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज आप एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं। पहली एप्लीकेशन पे दीज थिंग्स मैटर, वो भी स्पेशली अगर आप स्पाउस वीज़े पे अप्लाई करें बिकॉज दे वांट टू नो कि 2 साल से आप इकट्ठे रह रहे हैं नहीं, अगर आपकी शादी नहीं हुई द रेस्ट इज़ फाइन, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरें, चेकलिस्ट को देखें और जमा करा दें, कोई घबराने की बात नहीं क्योंकि चेकलिस्ट बनेगी डिपेंडिंग ऑन अ फॉर्म पे क्या इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो कोई प्री डिटर्मिन्ड चेकलिस्ट नहीं है जो पहले ज़माने में होती थी, इसलिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। भरें एंड देन सबमिट द एप्लीकेशन। और अगर किसी वजह से आप को भरने में प्रॉब्लम हो रही है या आपको थोड़ा सा इशू है उसके ऊपर देन ऑफ कोर्स सीक लीगल रिप्रेजेंटेशन जो आपकी मदद कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। और एक बात मैं दोबारा बोल दूं, मैं लोगों से कह रहा हूं कि कोरोना वायरस की वजह से अगर आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं तो ज़रूर फ़ी वेवर के लिए भी अप्लाई करें होम ऑफिस से अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। Hello, Assalamu alaikum. I want to ask about my friend. She's here on spouse visa, and she applied for her first time spouse visa extension in June. But however, she submitted her pictures in September through the IDV app. So I wanted to ask, when will her 6 months be considered from? June or September? And how long do you reckon it would take for her to receive an answer? All right, thank you so much, ma'am. The 6 month is just a guidance. It's not a factual statement. It has to be 6 months. It's just for guidance. Depending on the workload for the caseworker, depending on the circumstances, it could take anywhere from 6 months up to 8 months. But generally the period technically starts when you've submitted your documents because obviously they can only assess the application once the documents have been submitted. Unfortunately, I do not have a procedure in place. I'll only be guessing how long it's going to take, but looking at past applications, my experience says it's anywhere between 6 months, under 6 months from the point of you submitting your documents. I've had cases where the documents have been submitted through the IDV or through the email which they give you, and within 20 days they've given a decision. I know cases you've submitted your documents through the email and they have not made a decision in 4 months. So I think it really depends who the caseworker is or the unit. If the unit is having internal difficulties because certain members have symptoms of coronavirus, they've stopped coming all of a sudden, then obviously there are 2-3 caseworkers working the whole case file because I think on a daily basis a certain unit will, I'm making an assumption, will get 300-400 applications daily. So obviously that takes time. So all I'm saying is be patient. There is no crystal ball that gives you a very definitive answer that the decision will come before Christmas, etc. Hope for the best, and then generally I've seen the Home Office have picked up their pace, being very honest with you. And I think one of the reasons they picked up the pace is because now the applications are through the portal, which is you scan the documents, it takes away all the hard, because remember when we used to send them documents through post, they had to scan everything. So now, thank goodness that's done. And now they're asking yourselves, I mean, your friend would be probably one of the people, they're asking if you take a selfie and just give it to us and that will be enough. So they are improving. And I think all these improvements are leading towards a very quick response on the application. So fingers crossed,
and hope for the best. Thank you so much for your call. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैंने आपसे वीजा एक्सटेंशन के बारे में कुछ सवाल करने, एक दो सवाल हैं जी. तो बेसिकली ऑनलाइन एक्सटेंशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रही हूँ, FLR FP, और ये 10 ईयर के रूट पे और एज अ पेरेंट ऑफ 2 ब्रिटिश चिल्ड्रन है जी. तो इसमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सवाल है कि आप काम करते हैं या नहीं करते. तो मैंने लास्ट मंथ से काम शुरू किया और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ. यस मैम. मेरे कोई रिटर्न्स अभी तक गए नहीं, तो मैं कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करूँ. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड कई सालों से सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उन्हें इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या शो करना चाहिए. ओके, थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का. देखें, पहले तो हम आ जाते हैं फॉर्म के अपने ऊपर फिलिंग के ऊपर. तो अगर आपको चाहे 10 दिन हुए काम करते हुए या आपको सेल्फ एम्प्लॉयड करते हुए 2 महीने हुए, आप पूरा उस सेक्शन को भरें डिपेंडिंग ऑन वो क्या आपसे सवाल पूछ रहे हैं. ज़ाहिर बात है कि वो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल इनकम पूछ रहे हैं तो वो ज़ीरो है क्योंकि अभी आपका पूरा साल नहीं हुआ. लेकिन वो पूछते हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो वो जो आपकी एस्टिमेटेड मंथली इनकम है, तो ज़ाहिर बात है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को तो साल के एंड में पता चलता है कि उन्होंने कमाया कितना. अभी तो वो ग्रॉस ले रहे होते हैं, तो जो आपका अकाउंटेंट आपको एस्टिमेटेड मंथली इनकम बताता है वो आप वहाँ ड्राफ्ट करते हैं. अब चक्कर ही होता है जो लोग बहुत सख्त एकदम परेशान हो जाते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ. क्योंकि आपने एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन उठाया है, ऑटोमेटिकली जब आप चेक लिस्ट पे जाते हैं तो वो बहुत लंबी सी लिस्ट आपको दे देते हैं. और अक्सर लोग कहते हैं जी ये क्या हो गया, मैं तो अभी एम्प्लॉयमेंट को 1 साल भी नहीं हुआ, उन्होंने 1 साल की बैंक स्टेटमेंट मांग ली है, ये मांग लिया, ये मांग लिया. बिकॉज वो प्री सेट होता है कि होम ऑफिस के पास इतना एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं है कि वो और भी स्पेसिफिकली चेकलिस्ट करे. तो वो एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट एकदम निकाल देते हैं. जैसे ही आप टिक करते हैं एम्प्लॉयमेंट को तो 6 महीने की पे स्लिप, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयर लेटर, वो स्टैंडर्ड. अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को टिक करते हैं तो वो एकदम वो चेकलिस्ट बन जाती है. 1 साल का बैंक रिकॉर्ड, 1 साल का पर्सनल, 1 साल का बिजनेस, ये वाले अकाउंट्स, वो वाले अकाउंट्स. लेकिन अगर आप 10 ईयर के ऊपर हैं, क्योंकि 10 ईयर पे आपको ऑलरेडी वीज़ा बच्चों की बेस पे मिल गया, तो आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को काट करके जो अपनी 3-3 महीने की अब लगाना चाहते हैं, जो पुराने ज़माने में होता था, वो कर सकते हैं. और कवरिंग लेटर में उनको मेंशन कर सकते हैं कि ये मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मेरे पास ये अवेलेबल है नहीं. लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि ऑलरेडी आपके वीज़े चल रहे हैं और वो आपको दे रहे हैं वीज़ा आपके बच्चों की बेस पे या पार्टनर रूट के ऊपर, तो वो चीज़ चलती रहेगी. सिर्फ अगर केस वर्कर को फिर भी कोई और चीज़ें आपसे पूछनी हैं तो वो आपसे कांटेक्ट करके पूछ लेंगे. तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो परेशान होते हैं उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती. ये सारी बात है, मैं बात कर रहा हूँ एक्सटेंशन एप्लीकेशंस की, वो भी 10 ईयर रूट के ऊपर. जो लोग 5 ईयर रूट पे उन पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, और जो लोग पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं उन पर भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होती. तो प्लीज़ इसको उसी सेंस में लें, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकियों के लिए अप्लाई नहीं होती, जिनके डिफरेंट चीज़ें हैं जिन पे अप्लाई हो रही हैं. थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ठीक है जी. मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि मैं लीव टू रिमेन पर हूँ और एक्सपायर होने पर, और ऐसा है कि मेरे 10 साल भी उसके 1 साल बाद पूरे हो जाएंगे, और मैं एक ब्रिटिश सिटीजन के साथ मैरिड भी हूँ. तो अभी जो एक्सटेंशन मैं करूँगा वो लीव टू रिमेन में ही करूँगा या मुझे शादी के बेसिस पे अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद डेफिनेट के लिए क्या? तो अभी आपको जो वीज़ा है वो शादी के बेस पे नहीं मिला? नहीं, अभी मुझे मेरी बेटी के बेस पे मिला था. मतलब रिलीजियसली मैरिड थे, मतलब आई अंडरस्टैंड. मैं सर आपकी बात, उन्होंने केस जो अप्लाई किया था वो बेटी के लिए किया. ओके सर, मैं आपकी बात समझ गया सर. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का सर. देखें, जो मुझे थैंक यू सर, जिस तरह आपने मुझे बोला है तो देखने में आया, जो मैं समझ रहा हूँ कि आपके पास 10 ईयर वीज़ा है डॉटर के रूट के ऊपर. एंड जारी बात है, सारे पीरियड के अंदर आपने शादी भी अब अपनी स्पाउस से कर ली, या आप कह सकते हैं कि हम 2 साल से अब इकट्ठे भी रह रहे हैं. तो एक बात याद रखें कि जो अपेंडिक्स FM पे पार्टनर रूट है, और अगर आप 5 ईयर पे जाना चाहते हैं तो फिर आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी मीट करनी पड़ेगी 18,600 की, और इंग्लिश टेस्ट भी पास करना पड़ेगा. तो फिर आप स्विच कर सकते हैं 5 ईयर रूट पे. लेकिन क्वाइट ऑनेस्टली आपको क्या फ़ायदा, क्योंकि 1 साल बाद आपके 10 ईयर लॉफुली पूरे हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू यू. लेकिन अगर आप स्विच करना चाहते हैं 5 ईयर पे, तो एक बात का ख्याल रखें कि बिल्कुल 5 ईयर पे आप स्विच कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि आप अपेंडिक्स FM की सारी रिक्वायरमेंट को मीट करें. लेकिन जो आपका 5 ईयर पीरियड है वो नए वीज़े से शुरू होगा. जो पहले 2.5 साल का पीरियड है, क्योंकि वो डॉटर वाले 10 ईयर रूट पे था, वो आप 5 ईयर रूट पे ऐड नहीं कर सकते.
تو وہ آپ کی مرضی ہے کہ ڈاٹر کی بیس پہ ہی دوبارہ ایکسٹینشن اپلائی کر دیں یا آپ پارٹنر روٹ پہ اپلائی کر دیں. دیٹ از اپ ٹو یو. کیونکہ مین بات یہ ہے کہ ابھی آپ پراپر اپلیکیشن ڈالیں گے اور پھر جب آپ کو ویزا مل جائے گا اگلے سال آپ کے 10 ایئرس بھی پورے ہو جائیں گے لافلی. آئی ہوپ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیٹیل کہ آپ کا کوئی گیپ تھا یا نہیں. آئی ایم جسٹ ٹیکنگ یور ورڈ فار اٹ. تو وہ پھر آپ اگلے سال انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کر سکتے ہیں لانگ ریزیڈنس کی بیس پہ. اینڈ دس از ہاؤ سمپل اٹ از. تو اس وقت آپ کی مرضی ہے اسی ویزے کو ایکسٹینڈ کرتے رہیں یا سوئچ کر لیں 5 ایئر پہ, کیونکہ آپ کی جو منزل ہے وہ اگلے سال 12 مہینے بعد تو ویسی پوری ہو جاتی ہے. زیادہ میں اس پہ دھیان دیتا. اگر آپ سوچ رہے تھے کہ جی کہاں 10 سال میں ویٹ کروں, اب میرے پاس 2.5 سال بعد ریکوائرمنٹ پوری ہوگی, میں 5 ایئر روٹ پہ سوئچ کر لیتا ہوں تاکہ اگر 5 سال کا زیرو سے بھی کاؤنٹ ہوتا ہے پیریڈ تو میرے 2.5 سال اینڈ میں بچ جاتے ہیں, بیکاز میں 7.5 سال بعد سیٹلمنٹ اپلائی کر دوں گا. لیکن آپ کی منزل تو 12 مہینے بعد آ جائے گی, تو اٹس ڈزنٹ میٹر کہ ابھی آپ کیا کریں. وش یو آل دا بیسٹ سر. تھینک یو آپ کی کال کے لیے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہائی سر, میں نے کچھ انفارمیشن چاہیے تھی. جی. میرے ہسبینڈ انلیگل آئے ਸੀਗੇ from France 2013 ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ. ਨਾਓ ਹੀ ਗੋ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ, ਸੋ ਵੈਨ ਹੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਈਅਰ ਆਫਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਨਲੀਗਲ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ. Alright, thank you so much ma'am. دیکھیں نارملی ہوتا ہے کہ جب آپ کا انڈیفینٹ مل جائے تو آپ کو 1 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے بفور اپلائنگ فار نیچرلائزیشن وچ از دا فرسٹ اسٹیپ فار برٹش پاسپورٹ. لیکن اگر آپ کی میرج کسی برٹش نیشنل سے ہوئی ہے تو آپ امیجیٹلی انڈیفینٹ کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں نیچرلائزیشن کے لیے, ایز لانگ ایز پچھلے 3 سال اب اس ملک میں رہ رہے ہوں. لیکن جب آپ نیشنلائزیشن کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو وہ پچھلے 10 سال میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کبھی آپ نے اوور اسٹے تو نہیں کیا تھا. تو اگر اس میں کوئی ایسا پیریڈ آتا ہے جس میں آپ نے اوور اسٹے کیا تھا تو نارملی مینڈیٹری نہیں ہے بٹ نارملی وہ ویزے کو آپ کی اپلیکیشن کو ویزا کہہ رہا ہوں سوری آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کر دیتے ہیں. تو پھر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو اوور اسٹے کا پیریڈ ہے آپ کو پتہ ہے کب تک آپ نے اوور اسٹے کیا تھا اور اس کے بعد آپ کو ویزے ملنے شروع ہو گئے تھے. تو جس ڈیٹ سے آپ کو ویزے ملنے شروع ہوئے ہیں پہلا ادھر سے 10 سال کاؤنٹ کر کے اور اس کے بعد آپ اپلائی کریں نیچرلائزیشن کے لیے, تو پھر چانسز نہیں آپ کے ریفیوزل ہونے کے آن یور اوور اسٹے پیریڈ کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ. آج مجھے بتایا جاتا ہمارا شو کا اختتام ہونے کو آیا ہے. تھینک یو سو مچ جو لوگ آئے آج شو کے اندر, اینڈ ڈو اپالوجائز اگر میں ساروں کی کالز نہیں لے سکا, بٹ آف کورس دے وڈ بی انادر ویک سون. بریک شو ختم کرنے سے پہلے مائی ریکویسٹ یو, تھینک یو سو مچ فار لو اینڈ سپورٹ جو آپ شو کو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں. آئی ووڈ لو فار یو ٹو کیپ سبسکرائبنگ, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اینڈ لائک کریں شو کو. تھینک یو سو مچ فار لو اینڈ سپورٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.